आतां रामा बाबान तुमकां कितें आहा तें सविस्तर म्हायती दिल्या तुमकां आनी दुर्दैव आमचें आनी दुर्भाग्य की आमी असले राजकारणी आमच्या गोंयच्या असेंब्लीन पळयतात जे सूड बुद्धीचें राजकारण करतात। आयज हे सूड बुद्धीचें राजकारण शाळेंनी सुद्दां पावले, असल्या शाळेंनी पावले ज्या जाग्याचेर हे राजकारणी सुद्दां शिकोवन येयले। कितें हांकां गुरू म्हणटा न्हू तेजो व्हॅल्यू ना। कितें हांव कितलोय जाणटो जावं रे, पूण म्हाका जेणे शिकयला आनी ज्या टिचरींनी बाकीच्यांक सुद्दां शिकयला न्हू तांकां गुरू, कितें जशें एडवोकेट डॉक्टर आसता न्हू तशें तांकां गुरू म्हणटा। तेचो हांकां व्हॅल्यू ना ह्या राजकारण्यांक। हांच्या तकलेचेर सत्ता मारले। कितें बारीक बारीक शिल्लक कारणां खातीर लोकांक त्रास करतात आनी लोकांक सांगतात भिवपाची गरज ना म्हणून। आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंट जे आहा न्हू हे जे मिनिस्ट्री जी कोणा कडेन आसा कळ्ळें तुका, सीएमा कडेन आसा। म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएम ती हो पोर्टफोलिओ हँडल करपाक टोटली फेल जाल्लो आसा। आयज आमी उलयता कुमारजुव्या गांवांतल्या स्कुलाचेर ज्या जाग्याचेर एका प्रिंसिपलाचो ट्रान्सफर मारला आनी त्या स्कुलांसून ट्रान्सफर एक शिल्लक कारणा खातीर रामा बाबान तुमकां सगळें तें समजोवन सांगलां। आनी थंय आयज ती शाळेंतली भुरगीं म्हणटा आमकां ती टिचर जायी परत, तेंचे आवय बापूय म्हणटा आमकां ती टिचर जायी परत। असो मोग केन्ना आपल्या गुरू बद्दल नासता, कळ्ळें तुका, व्हेरी रेअर आसता सारको। पूण जर सपोज भुरगीं म्हणटा आनी आवय बापूय म्हणटा की ती टिचर जायी म्हणून, कितें जाल्यार तो डिमांड मानचोच पडटलो। कित्याक सांग, म्हाका दिसता की टिचर बऱ्यांतले बऱ्या पद्दतीन टिचर आसतली आनी बऱ्यांतले बरें शिक्षण दिता आसतली आनी बऱ्यांतले बऱ्या पद्दतीन ते आवय बापायक सुद्दां कोऑपरेट करता आसतली। व्हेरी रेअर मेळटात हे टिचरी। ते टिचरीचो आतां कित्याक ट्रान्सफर मारलो आनी आमदाराक टिचर कितें राग आसलेलो, कसले सूड बुद्धीचें राजकारण तें आमकां खबर ना। पूण आमी जेन्नाच्यान हे सरकार येयला न्हू तेन्नाच्यान आमी एकूच पळयलां की तूं ताका इलेक्शनाक सपोर्ट करना तांकां तुजो पेडणेच्यान काडून काणकोण ट्रान्सफर मारता आनी कितें जालें तेंचें आयकना काडटा तुका वास्कोच्यान तुका फोंड्या ट्रान्सफर मारता। म्हणजे तुका अहें हॅरेस करता सारकें की तुजो अर्दो दीस ट्रॅव्हलिंगानूच वचोंक जाय। कितें एका सरकार चलोवप म्हणूंक शकना आमी, एका आमी सरकार चलोवप म्हणूंक शकना। तुमी हे लोकांक फोंडान घालतात मरे, अक्षरशः तुमी फोंडान घालूंक उठले। आयज जे स्कूल टिचरी बरोबर तुमी करपाक उठले न्हू, कितें रे हे सारके पाप, हे महापाप सारके। जो मनीस गुरूक मानिना न्हू हे राजकारण्यांक सांगता आनी जे आमदारान कुमारजुव्याचे जर केला हे न्हू जाल्यार तेकाय सांगता तूं आयज जर गुरूचो अपमान करता न्हू तूं देवाचो अपमान करता। कितें तुमी राजकारणी म्हणून ते बसपाचे लायकीचेच न्हू, कळ्ळें तुका। आयज आमी पळयता हे पॅरा टिचर जे आहा, कॉन्ट्रॅक्ट टिचर जे आहा ते सुद्दां प्रोटेस्टाक हांगा बसून गेले। तेंचो सुद्दां घामा कश्टाचो तुमी खाल्ला पयसो, कितें तेंकां तुमी कन्फर्म करूंक सोदिना आनी तेच्या भायर तुमी भायले टिचरी घेतात आनी कन्फर्म करतात तेंकां। हेंचे 15 वर्सां 20 वर्सां सर्विसीस घेतले, थोडे टिचरी मेले सुद्दां बाबडे टेन्शनान। आयज जो पगार तांकां मेळटा न्हू तो पगार सुद्दां तांकां ट्रॅव्हलिंगाक काबार जाता, तेंच्या घर खर्चाक काबार जाता, सेविंग झिरो उरता, कळ्ळें तुका। हांगा बसून गेले ते आनी आयज जे तुमी हे घडामोडी केल्यात, जे प्रिंसिपलाक तुमी ट्रान्सफर मारला कुमारजुव्याच्या शाळेंतल्या, ज्या प्रिंसिपलान ती शाळा वयर काडली, 20ची 40, 40ची 50 भुरगीं केली, कितें त्या टिचरीक तुमी जर थंयसरलो मारला ते गांवांतले लोकूय म्हणटात की तिच्या वांगडा अन्याय जाला म्हणून आनी तेंच्यांनी आतां शिटकावणी दिल्या की आमी येवन हांगासर आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्टाक बसतली म्हणून। आनी इफ सपोज तशें जर जालें आमी आख्खे गोंयचे एक्टिविस्ट जे आहा ते तेंच्या बरोबर उबे रावतले, तेंच्या बरोबर उबे रावतले तेंकां सपोर्ट करपाक। अरे तुमी निर्दय आसताचे, तुमकां काळीजूच ना। काजू गोठो वावुरला ह्या गांवांनी आमी शाळेन भुरगीं कशीं वयता ती पळयलें, व्हळ व्हांवता व्हळ आनी ती रावता, ते उदीक केन्ना कमी जातलें तें, कितें 8-8, 10-10 किलोमिटर चलोन वयतात, रस्तो ना तेंकां बाबड्यांक, कळ्ळें तुका, चिखलांसून वयतात, चिखलांसून। आनी आमी रिक्वेस्ट केली तुमकां कितले फावटी, गेल्या वर्सा आमी रिक्वेस्ट केल्लेली तरी पूण अजून तो रस्तो जायना। म्हटल्यार तुमी कितले निर्दय कास्ताचे, कितले दारूण काळजाचे न्हू ते पळोवपाक शकता। आयचो गोंयचो जो राजकारणी आहा न्हू हो स्वार्थी जाला, निर्दय जाला, आशेखोर जाला आनी हेंची जी बुद्धी आहा न्हू ती भ्रश्ट जाल्या सारकी। अरे टिचरींक सतयतात। अरे आयज शाळे बंद जावपाच्या वाटेचेर आसा आनी तुमी शाळेंचो धंदो केला। कितले आमदारांचे, कितले मंत्र्यांचे शाळा आहात ते लोकांनी जाणून घेवपाचे। आख्ख्या गोंयकारांक सांगता विचार करा, हे आमदार मंत्री यांच्या सगळ्यांचे जे शाळा आहात न्हू ते तुमी चॅक करा कितल्यांचे। आयज गव्हर्मेंट शाळा बंद पडटात आनी प्रायव्हेट शाळा, एक हांगा गव्हर्मेंट शाळा बंद पडटा, हांगा जर 10 प्रायव्हेट शाळा ओपन जातात गव्हर्मेंट स्कुलां बंद करून, कितें रे कोणाच्या फायद्या खातीर? तुमी तुमची पोटां भरतात मरे, शिक्षणाक दवरूंक ना, हेल्थ सेक्टरान दवरूंक ना, कळ्ळें तुका, सगळें काबार करून सोडला रे। हांव जाल्यार म्हाजे इतले दीस सांगून एकूच मागता, एड्युकेशन मिनिस्टरान रिजायन जावपाचें, तेचे कडेन तो पोर्टफोलिओ हँडल जायना। देव बरें करूं।